السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामीम सजदा का दूसरा रुकू हमने शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अइन्नकुम कुल अइन्नकुम लतकफुरून लतकफुरूना बिल्लज़ी बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैनि फ़ी यौमैनि वतजअलून लहू वतजअलूना लहू अंदादा अंदादा ज़ालिक रब्बुल आलमीन ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फ़ीहा वजअल फ़ीहा रवासिया रवासिया मिन फ़ौक़िहा मिन फ़ौक़िहा वबारक फ़ीहा वबारक फ़ीहा वक़द्दर फ़ीहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति फ़ी अर्बअति अय्याम अय्याम सवाअल लिस्साइलीन सवाअल लिस्साइलीन सुम्मा इस्तवा सुम्मा इस्तवा इलस्समाइ इलस्समाइ वहिया वहिया दुखानुन दुखानुन फ़क़ाल लहा फ़क़ाल लहा वलिलअर्ज़ ज़ितिया ज़ितिया वलिलअर्ज़ ज़ितिया वलिलअर्ज़ ज़ितिया तौअन तौअन औ करहा औ करहा क़ालता क़ालता अतैना अतैना طائعين طاعين فقضاهن فعزاهن فقضاهن فقضاهن سبع سماوات سماوات في يومين في يومين وأوحى وأوحى في كل كل سماء أمرها سماء أمرها وزينا السماء وزينا السماء الدنيا الدنيا بمصابيح بمصابيح وحفظا ذلك تقدير ذلك تقدير العزيز العليم العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة صاعقة عاد وثمود عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله अल्लाह से पहला ज़बर आ जाए तो अल्लाह को मोटा अदा करना है। अगर अल्लाह से पहला ज़ेर आ जाए तो अल्लाह को बारीक अदा करेंगे। अब अल्लाह को मोटा अदा करेंगे। अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह क़ालू लौ शाअ रब्बुना रब्बुना
لأنزل لأنزل ملائكة ملائكة فإنا بما أرسلتم به أرسلتم به كافرون كافرون فأما عاد فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة फिर दोहराएं فأما عاد فاستكبروا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات बेटे हाँ बोलना نحسات نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون दोबारा दोहराएं فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم
साइक़तुल साइक़तुल अज़ाबिल हूनी अज़ाबिल हूनी बिमा कानू यक्सिबून बिमा कानू यक्सिबून वनज्जैनल्लज़ीना आमनू वनज्जैनल्लज़ीना वनज्जैनल्लज़ीना आमनू आमनू वकानू यत्तकून। वकानू यत्तकून। कल इंशाअल्लाह हामीम सजदा का तीसरा रुकू शुरू करना है हमने।